before ta magsugod, let us pray. Ginoo, magduol na usab kami kanimo. Sayod mi o Dios nga butang espirituhanon masabtan lamang sa balaang espiritu. Usa na nga muyo kami karong orasa, karong taknaa nga imo kami buligan. Bilihan nimo ang mga una-una, Ginoo, nga ang balaang espiritu maoy magagiya niini nga masabtan namo o Dios ang bahin sa among Kristohanon nga kinabuhi nga among pagaisgutan karon kabahin niini nga which we consider, Lord, also important alang sa among paglambo sa among Kristohanon nga kinabuhi. So Lord, ayaw mi bayai, be with us, even for our brother Alex who is also teaching karon sa Sunday School. Together, Ginoo, amo ikaw ang pangamuyo nga dili nimo kami labyan sa grasya nga among gikinahanglan karong taknaa. Kining tanan among giampo sa ngalan ni King Jesus. Amen. So this morning, I'd like to bring to you sa ka-study nga ako sab dala dito sa Cagayan de Oro, no? Last July 29, July 29, when I was assigned na mag-udlo o magwali sa Cagayan de Oro nga fellowship. And this is all about our Bible. Now, siguro you will kanang muuyon mo sa ako nga matag-usan nato mga Kristohanon. Labi pa katong wala pa di kang Ginoong Hesus nga doon na yung struggle sa pagbasa sa ato mga Biblia. I myself, I confess nga bisan pa man kasubay ko sa mga kanang program, Bible reading program, I still miss very much oftentimes sa pagbasa sa Bible. And siguro kamusab, no? So muna atong isgutan karong buntaga. Then ang atong subject is how we may read the scriptures with the most spiritual prophet. Ako ining gikuha sa libro ni Thomas Watson. And to tell you in advance, medyo taas-taas ni nga subject, so dili nato mahuman ni karong buntaga, but I encourage you na magpadayon sa pagbasa niini. You can access this. So magpadayon unta ang inyong tingmuha, no, nga patagaan o kasulbaran, no, or siguro kalambuan ang gimando sa ato nga pag-search sa scripture. So sa Deuteronomy 17 verse 19. So I'd like to open your Bible because we will not be reading only aning verses, but we will read gikan sa verse 14. So Deuteronomy 17 verse 14, verse 15. We'll start sa verse 15. You, so to the Israelites, ingon ang Ginoo, you shall surely set a king over you whom the Lord your God chooses. So siya ang magbuot, no? One from among your countrymen you shall set as king over yourselves. You must not put a foreigner over yourselves who is not your countryman. And then jumping to verse 18. Now it shall come about when he sits on the throne of his kingdom, he shall write, again, take note of this word, of this phrase.
he shall write for himself a copy of this law on a scroll in the presence of the Levitical priests. Verse 19, it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by carefully observing all the words of this law and these statutes. 20, that his heart may not be lifted up above his countrymen, and that he may not turn aside from the commandment to the right or to the left, so that he and his sons may continue long in his kingdom in the midst of Israel. So in this chapter, God instructs, sangunan ang mga Jews nga about sa pagpili sa king, setting a king over them. Ug dinhi, there are two things nga gispecified sa Ginoo, no? So una, it's about his election. It's about sa election sa king, no? Ang ikaduha is about ang iyang religion. Now, about this election, sa verse 15, atong nabasa nga, ingon da, you shall in any way set him king over you, whom the Lord your God shall choose. So, ang Ginoo. No? And there's good reason that God should have the choice of their king, since by him kings reign, no, sa Proverbs 8:15. And siguro karon sa atong kahimtang sa atong politika, no, makapili tag atong leader based on popularity, based on money, based on kanang kahibalo, based on without regard unsa di ay ang gusto sa Dios nga himuon nato nga leader, no? And then when it comes to his religion, sa verse 18, when he sits on the throne of his kingdom, he shall write him a copy of this law in the book out of that which is before the priest. So dili siya makadaya, no? Di makadaya ang king sa mando sa Dios. Ngano man isulat ni niya gyud, no? Atubangan gyud sa mga Levitical priests. Iyan ning kopyahon ang book of the law. So, here usa ka maayo nga sinugdanan sa iyang pagdumala, no? A good beginning of a king's reign. And the first thing he did after he sat upon the throne was to copy out the word of God in a book. So mao gini ang una niyang buhaton, paglingkod niya, in a sense, pag take oath, siya na ang leader, mao gini iyang unang buhaton. Copy out the word of God in a book. And dili lang kana, no? It shall be with him, and he shall read it all the days of his life. So, can you imagine? Muni ang mando sa Ginoo sa iya. It shall be with him, and he shall read it all the days of his life. So, tanaw ninyo kining tulo ka akong gi-underline. It shall be with him,
he shall read it, and then all the days of his life. Now, unsa may purpose? Ngano man nga mao mo gini ang sugo sa Ginoo sa iyaha sa king, that he may learn unsa man to fear the Lord his God. No, importante di ay sa usa ka king, sa usa ka leader, nga doon na siya kahadlok sa Dios. O iyaning mulambo ni sa iyang kaugalingon diha sa pagsulat o pagbasa sa book of the law sa tibuok niyang kinabuhi. Another thing is to keep all the words of this law. So dili lang niya basahon, pero to keep it sa iyang self. No? In other words, iyaning observe as we have read. No? Iyaning himuon kining iyang nabasa diha sa balaod. And to do these statutes. Now, kung mo ingon tag statutes, mo ni siya ang kanang balaod gyapon no nga gisugo gyud sa Dios as a covenant people. So tan-aw na to ang praise, it shall be with him. Unsa may bot pasabot? In other words, the book of the law shall be his daily companion. So, dala-dala gini niya pirmi ang book of the law, ang scripture. Dala ni dapat niya pirmi bisag asa siya moadto, no? Muranig cellphone nato karon nga kung malimta nato murag kulang ang atong kulang atong adlaw, mulakaw ta nga wala tay cellphone. Mao ni ang ilang hari. Dili kompleto ilang adlaw, iyang paglakaw, iyang mga transaction kung wala ni book of the law. Then, ang next phrase is, he shall read it. He shall read it. Now, kini manggong Biblia, I remember when I was starting to mag-stud ko sa church, sa Reformed Baptist Church sa Iligan. Maulaw ko magdalag Bible. So akong buhaton, pero there is already, I believe, the working of the Spirit in me, nga muadtog ko. Maulaw mo ko magdala, pero muadtog ko, magsimba ko. So unsay akong buhaton, basig makitaan ko sa akong mga classmate, na nagdaladala ko Bible, mangita ko Bible nga gamay para isulod na ko sa akong bulsa. No? Pero remember that it is not below the majesty of a prince to peruse the oracles of heaven. No? Dili below sa iyang gahom as a king kung mo konsulta siya sa Biblia. Dili siya madimin. No? Dili mawala iyang pagkahari. Importansya pagkahari kung dili siya mo consult or mabasa or dala sa Biblia. Now, sa Proverbs 8:6, siya, I will speak of excellent things. Sa Septuagint, it is grave things. And then in Hebrew, princely things. So, ining mga phrases na angayan siya nga isulti sa God. O, dili lang ka na, basahon sad sa king. Further, ingon diha, the king must not only read the book of the law at his first installment into his kingdom. In other words, no? Lingkod na siya diha, basa siya, sulat siya, basa, okay na, good na siya, good na. Diha na lang, paabuga na lang na sa king. Dili, sugod lang sa iyang kingdom, sama sa kanang term nato dito sa Pilipinas nga, ningas kugon. No? Kung ma-excite, basa tag Bible.
Bud, biyaan na sa, dili ingon ana, ang gimando sa Ginoo sa king. But he shall read it all the days of his life, and he must not leave off reading till he has left off reigning. So, every day sa iyang kinabuhi as a king, hangtod siya mo biya sa iyang pagka-king, gimanduan siya nga basahan ni muni ang imong giya. And the reason why he must be conversant in the law of God, no? Unsa may mga rasones nga naman nga dapat sweeto siya sa balaod sa Ginoo. Nga naman, because una, that he may learn to fear the Lord his God. So mauday ni ang makapa-aghat sa king. Nga doon na siya kahadlok sa Ginoo sa iyang mga desisyon as a king. Nga daladala, basahon, himuon, ug unsa man ang naa sa Biblia. Ug dinhi makabaton siya fear of the Lord his God. And then that he may keep all the words of this law to them. No, ma-apply niya ang iyang nasabtan, iyang nakatunan sa iyang pagsulat o pagbasa. Imagine that, no? Isulat niya, din basahon. And siguro nakakuan mo ng sa estudyante pa ta nga mas maayo nga magtuon ta atong isulat din ato pa ring basahon para mas okay kayo siya ma-memorize nato nga dili nato dali malimtan. And then that he may prolong his days in his kingdom. No? Now, the phrase, he shall read it all the days of his life. Si Augustine, ingon siya nga, ang Bible daw, ang Bible is a golden epistle sent to us from God. Usa ni ka golden epistle. In other words, precious kay siya, no? Ingon si Augustine, usa sa mga patriarchs nato. Usa ka importante, precious kaayo kining atong Bible, no? Therefore, tungod kay precious kaayo siya, importante siya, this is to be read diligently. Nga naman, because ignorance of the scripture is the mother of errors. So I remember, brethren, no, friends, nga, diya pa ko sa Roman, sa RC, wala ko'y basa-basa sa scripture. Kung siya isulti, ora, akong isulti, pero dili day mao, no? Di ba? Na bang, istorya ko dito, masambat ko, akong gamiton ang text sa Bible, pero di ito mao, no? Ignorance, no? Kung dili ta magbasa, dili na to tagaag panahon sa pagsabot, it's become the mother of errors. Mong sa Matthew 20-29, sa dihang gipangutana si Christ about atong woman nga dunay 7 ka husband, gipangutana sila si Christ, nganuman, Lord, asa man ikin sa may manag-iya aning bayhana pag adto na sila sa heaven? Unsay gitubag ni Christ? You err or you are mistaken. Ngano man? Because you are not knowing the scripture. And then sa John 5:39, we are commanded to search the scripture. O kung tanaw nimo, daghan pang mga passages sa scripture nga nag-command each one of us sa pagbasa sa Bible. And because usana siya ka-command, kung dili nato buhaton, we are sinning against God.
We are commanded to search the Scripture. So what will become of those who are strangers of the Scriptures? No? Kasi may tabo nila. So Hosea 8:12, ingon diha, though I wrote for him 10,000 precepts of my law, they regarded as a strange things. Have you experienced that? Ingon ka, naaday na sa Bible? Dugay ka, wala nagbasa, pagbasa, naman din ni dire sa Bible. No? Giistorya ni niya, the golden rule, pero naaman din sa Bible. No? So kining mga tawhana gisulatan ni unay prophet Hosea, they regard ang law, ang book of law, strange sa gyapon, bisan pag nanagko na sila. Gusto ba ta mahimong ingon ana? Nga ang Biblia nga atong gihuptan, nga atong gibarugan, stranger ta of this? Dili, no? What about those who reject and vilify or kana bang magbiay-biay sa Scriptures? They are in a state of condemnation. Asa man nato ni makita? Proverbs 13:13. Whoever despises the word shall be destroyed. Now, I would like to have this side comment. No? Siguro you have your own baruganan. But this very verse made me to distrust the former president of the Philippines. When I heard over the news, live and printed, saying to the Scripture, maniwala kayo dyan. Kalukuhan, no? He was quoting David having many wives. Bakit nandyan yan? Kalukuhan, maniwala kayo dyan. No? Despising. You may have your own view. I will not argue with you. But again, no? Whoever despises, imagine kung ikaw kadala kag tao and then you are telling that to these people, what will they think of our Bible? Kalokohan? Whoever despises the word shall be destroyed. So several rules or directions about reading the Scripture. And by the way, si Charles the Great, usually, according sa history, paghubo daw ni Charles the King sa iyang Bible, sa iyang kuruna, iyang ipatong sa Biblia. Well, pigo para sa iya, under niya ang word, he is the king. Pero, kung tanaw na to, usa ka commentator ingon, indeed, the Bible is the best support of government. No? Sa dihang gibutang niya ang interpretation sa usa ka commentator, it supports his government. It's not the Bible is not under him, but it supports him. No? Ingon sa commentator. Now, if you would profit, number 1, muni ang, so, 28 or 28 ni kabuok, siguro dili na to ni mahuman, especially nga, nagsugod ta dugay because of the brown owl. So, number 1, if you would profit by reading, remove those things that will hinder you your profiting. So unsa-unsa man ni siya. Tulo ka obstruction nga gi-mention ni Watson that must be removed if you would profit by Scripture. Remove the love of every sin.
remove the love of every sin. Now, sama sa usa ka doktor, no? Maayo kayo ang tambal nga iyang girasita para ni sa iyang baga. Kay nagreklamo iyang pasyente nga, Dok, sakit na kay kong baga. Pag-examine, oy dong, sir, doon na day kay sakit sa imong baga. Bisitahan siya. Pinaka-the best nga tambal. But, sige gyapon siya sigarilyo, injecting poison sa iyang lawas. May effect ba ang tambal? Of course not. No? So samara sa atua, it will hinder the virtue sa medicine. Kung sa atong pagbasa sa scripture, dili nato remove ang atong love of every sin. Dunay excellent nga recipe ang Bible para sa unsay imong panginahanglan karon, sa imong kahimtang karon. Pero when we are living, enjoying with sin, sama ra sa tambal, walay epekto sa atong kinabuhi. It's poison and poison all. Siguro maka-kuan mo, no? Siguro ako ma-think ani is kana sin of slothfulness. No? Now, kung dili nato na idangog sa Ginoo, confess and make a resolve na wala, no? Walay mahitabo. Siguro you can name some love for sin. And then take heed of those terms which will choke the word that is read. And then kining mga terms ang atong Ginoong Dios Jesucristo iyan ning gidil diya sa Matthew 13:22. Iyang gimin nga kining mga cares is meant mga covetousness nato na bang no kana again covetousness gusto ta ana to the point nga we drive ourselves dito, concentrate na ta dito, living the Bible. Ang atong eyes siguro tungod sa atong konsensya, sa guilty conscience, ang atong eye is upon the Bible. However, ang atong heart is upon the world. And that's because of covetousness. Now, ang pangutana, mag-profit ba ni nga man? Na iyang mata sa Bible, pero iyang heart sa world. Now, of course, no, dili. Ingon si Thomas Watson, maka-extract pa daw tag oil and syrup sa usa ka flint, kana bang gamay kaayo nga metal, no? Maka-extract pa daw tag oil and syrup out of it than for him to benefit the scripture. Muna ang description ni Watson, no? And then take heed against jesting with scripture. Joking, no? Or magbantay ta ani na dili nato magamit ang pulong sa Dios para nga magpakatawa. Have you heard that, no? Ako, I've heard over the YouTube, no? Even kanang mingon ang naigikan sa simba, enjoy kay ko ato nga pari, no? Kay katawanan kay siya, di ko katulgon. Have you heard that? No? Maito siya kay joker kaayo, no? Well, dili man, no? It's not kung i-plaster nimo sa lugar. Pero kung pagpakatawa, pagpasipala, walay pagtahod, nga paggamit sa pulong sa Dios, that's justing with the scripture. Sa atong kabahin, mga Kristohanon, no? When sadness, problems, mga difficulties, uban pa,
moabot sa atong kinabuhi. We go to the scripture sa mangita tag passage nga which will comfort us. Pero kung maayo na ang kahimtang, ang atong Bible ato rang ipadapli. Ingon si Thomas Watson, ang Bible mo gihimo lang harp ni kuan ba? Ni David ngadto kang soul nga kung mo dapo na ang evil spirit kang soul, tawagon niya si David para ma-comfort siya. So let's not do that to our Bible. The words, even the words in our Bible. Number 2, if you would prophet, prepare your hearts for reading the Word. No? I-prepare daw nato ang atong hearts before ta mo basa sa Bible. Ngano man, 1 Samuel 7:3, prepare your hearts to the Lord, because ang atong heart is an instrument that needs to be tuned. Hinahanglan sa i-tune up, no? Kailangan siya tunuhon. Kay tungod sa sala, siguro nayabag na atong heart. So kinahanglan sa i-tune up, i-attune. So atong i-prepare. And kini nga preparation for reading consists in two things. Duha ka butang. Una, in summoning our thoughts together to attend to the solemn work we are about to do. Our thoughts, atong i-remember na ang atong thoughts are strugglers or wanderers. That's why we pray, no? Nga, Lord, keep my eyes, my heart, and my mind from wandering. Therefore, rally them together. So, summoning. Sa court, summon ka, you are obliged to come and bring. Saan na kitawag? Kanang duces tecum. Dili ka pwede, dili mo dili. So, we will compel ourselves. Our thoughts, unite them together for this work, for this solemn work that we are to do. Now, mga example during sa atong Bible study, siguro kung nag-lead kag Bible study. So, importante kayo nga we should take a moment and then quiet our minds. Siguro gikan mo nagbiyahe na istorya, daghan istorya na kay no, mga contacts ko nato sa Bible. So, as a leader, atong nga let's have a quiet moment and let our minds be quiet before ta magsugod, to set aside the distractions of the day and focus thoughts on the Word of God and remind ourselves that this is not just reading sa atong Bible, but it is meeting with our sovereign God. And so let us summon our thoughts and hearts to this sacred time together. No? Atong i-remind atong mga contact. Pwede nga istorya ta ni sa about sa and then mangutana siya about worldly things. No? Atong i-remind nga we are not just reading or studying this book, but this is the very word of our God. During personal nga devotion, no? Example, kining summoning our thoughts together. Nag-set ta kag schedule, sit down ka para sa imong morning Bible reading. Pero ang problema, atong Bible ni ting bzz. Sa may tabo.
No, nanaon ta kay to-do list. Pero so, ang ihitabo, gidali-dali na lang nato. Kaya giuna nato pagtanaw ang atong mga cellphone. That instead of driving distractedly, so may dapat nato buhaton. Let us pause, take a deep breath and pray, Lord, help me set aside every anxious thoughts and focus completely on your side. Let this time be holy, Lord, and let my mind be fully here. No? Here, Lord, when I open this Bible, this is your very word, and you are an omnipresent God. Help me, Lord, nga niagid ko karon my whole being, my mind, my body, my heart. In this way, we are summoning our thoughts, gathering our scattered attention to engage reverently with God's Word. Sa atong example, sa atong church service, no, natay part sa atong pagsimba, the scripture reading. Unsa may atong heart? Unsa may condition sa atong heart when the leader said, let us open our Bible. Our scripture reading for today is found, and please open your Bible. Do we take that seriously? And so right before the scripture is read aloud, I think it is good that the worship leader reminds the congregation by saying, let us now turn our hearts and minds toward God's Word. No, yes, importante, the central part of our worship is the preaching of the Word. But wala na gibutang nga element of our worship, ang scripture reading para lang ato lang. No? Ato lang, di nato tagaang dako nga pagtagad. Remind the congregation that put away every wandering thought and with reverence attend to the truth that will be spoken. Because this is no ordinary reading. This is the voice of our Lord. Mabito nang sa katapusan sa pagbasa nato mingon, the reading of God's Word, or this is the Word of our God. What's the conditions of our heart when we have the reading of the Scripture? Let us examine. So physically summoning our thoughts together when reading the Bible means clearing the distractions internally and externally. And then centering our focus in the meaning and weight of the words. Again, centering your focus on the meaning and weight of the words. Now, unsa may bot pasabot ani centering and focus, your focus on the meaning and weight of the word. So take, for example, ang Psalms 23 verse 1. Ingon diha, the Lord is my shepherd, I shall not want. No? Mubo ra kaayo. So magbasa ta, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, surface reading, without focus, unsa may tabo? Kristohanon man ko, okay. God takes care of me di ay, no? Take care giday ko sa God. So, okay na. But focused, reflective reading or centering on meaning and weight. Let us pause and think. The word, the Lord. No? The Lord. Who is this Lord to me? No? Kinsa maning Lord para sa ako ka? Nag-mention niya, the Lord is my shepherd. No? Of course, He is the Creator, King, holy and powerful.
And this is not just anyone. This is the God of the universe nga nagsulti ani. The Lord is my shepherd. What about the phrase, is my shepherd? Kung atong tan-awon, ang shepherd watches, protects, guides, and provides. And that's deeply personal. In fact, ingon diha, wala gingo diha, just a shepherd. The Lord is just a shepherd. But gingon diha, the Lord is my shepherd. So very deeply personal. In other words, I'm living like someone who trusts Him to lead me. How about the phrase, I shall not want? If He is really caring for me, what do I have to fear or crave? So, we need to bend our mind, focus. Munang importante kayo nga, wag tangon kinato ang mga external and internal na mga distraction. Do I truly believe that He is enough for me today? No? Sa akong pagbasa nato ni, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero ang pangutana, do I truly believe that He is enough for me today? So kung hinani ang atong pagbasa sa Scripture, unsa may result? The one verse goes from being something you read and I read, nahimo siyang something that reads us, that reads you, that reads me. Di ba? You are not just reading words, you are letting them shape your heart and your mind. And we can trust the Bible. We can always trust the Word of God. Even when we are shaped up by His Word. I remember my father tungod sa iyang zealousness nga mabalik ko sa RC. Nung siya, I challenge you, Noy, to recant, or to go back kay you are just captive. No, managingon sa akong papa. No, I love my father. No, I love. Pero mo niyang ingon nga, you are just being captive by the Bible. But I told him, Pa, if you can show me from this Bible nga I am wrong, I will go back. So dili lang kana, we also approach with humility and expectation, remembering that it's a spiritual act, not just reading a book. So taman ta diri sa number 2 nga preparing our hearts is in purging those unclean affection which indispose, or meaning make us unwilling to reading. Before we come to the water of life, let us cast away the poison of impure affections. Many come rashly to the reading of the Word. It is no wonder that if they come without preparation, they go away without profit. So mga example nga dapat natong i-purge before coming to the Word and reading the Word. Love of sinful entertainment. Adunay mga tao nga ganahan sila magbabad sa social media, no? Testing kayo. Netflix, online games, kaysa magbasa sa Scripture. And I hope it's not happening to us. Ayang kasing-kasing puno sa worldly nga pleasure,
ug dili interesado sa balaang pulong. So how to purge? Psalms 119:37 says, "Turn away my eyes from looking at worthless things." Another nga dapat nato i-purge is pride and self-sufficiency. Example, nagtuo nga kita makahimo na ta maayo kinabuhi, atong kinabuhi, bisan dili ta mo basa sa scripture. Bisag wala na, kaya ko ni akong kinabuhi. Kaya ko ni magpadagan sa akong kinabuhi. Pag di ko mo basa, kasunod gyapon ko sa Biblia. So unsay may tabo, walay urgency sa pagbasa. Matthew 4:4, pangayua sa Ginoo, matapukon ang imong pride ug punon ka sa kahadlok sa paghinumdum diha sa iyang presensya. Another dapat nato i-purge before coming and in preparing our hearts for the reading, bitterness and unforgiveness. No? Bitterness and unforgiveness. Siguro naa ni sa imuha towards your family member or loved ones or sa imong igsuon diha kang Kristo. Ang kasing-kasing nga puno sa kasuko o pagdumot sa uban, mao nga dili makafocus sa pagbasa sa Biblia. Kay of course no, sige sa gunahuna, sige replay sa iyang unahuna ang maybe ang pain nga na aguman niya, na-experience niya with that brethren or with that loved ones. But Psalms 19:10 said more. Ephesians 4:32 and 31 na isalikway ang bitterness ug pasaylua sama sa pagpasaylo sa Dios kanato. Ang limpyo nga kasing-kasing mas receptive siya sa pulong sa Dios. Number 4 is covetousness and love of money. Ang atong fleshly desires nga makaangkon tag daghang kabtangan, kwarta, bulambo atong negosyo, mo na ang focus, no? Kusa walay panahon sa word. No, dili man di siya sala na atong tagaan sa pagtagaan. Especially nga may itong panginabuhian. Pero leaving behind, setting aside this very important word sa God which will lead us unto eternity. And then lust and impure thoughts. No? Pornography, immoral fantasies, nga makabutas sa espirituhanon na pananaw. So manang sa 2 Timothy 2:22 says, "Flee youthful lust, ug punon ang unahuna sa balaang pulong, aron mahimong limpyo." And then 6, and lastly, spiritual laziness and sloth. Example, kanunay nga excuse nga kapoy man, kapoy mo karon. Isa ko magbasa sa Bible, unya na lang. Murag gikapoy ko. Or wala sa mood kay again tungod siguro na kay kasuko na kay. So wala ka sa mood sa pagbasa sa Biblia. 1 Timothy 4:7, discipline sa kaugalingon o hinumdumi
kahimtang sa imong kalag mas importante pa kaysa physical rest. No? Ang kahimtang sa atong kalag is much important than our physical rest. Ang unclean affections, mura ni siya og bato nga nagbara sa pipe. Na kung dili kuhaon, dili gid siya moagas. Ang atong pagbasa sa pulong sa Dios, walay kalambuan, walay kahimuan. So mao nga kinahanglan og repentance, self-discipline, ug pag-ampo o the renewed appetite sa word. So time na ta, brethren, I hope inyo ning padayunon nga pagbasa ang libro ni Thomas Watson on how to profit in reading the word or the scripture. And it ignite us once more, no, nga kung nababayaan naman nato, na-neglect naman nato for pila na ka days, again, let's go back. Tug si Thomas Watson pa ingon siya, mao ni ang atong Magna Carta to heaven, for heaven. Magna Carta means kasabutan na naa diha nga mo'y magprotektar, mo'y mag-guide, no? Mo'y mag-lead nato unto the celestial sea. So, brethren, let us again go back, come back. Atong tinguha, atong desire sa pagbasa sa Scripture. And for those who are yet outside of the Lord Jesus Christ, kung ang mga katauhan sa Diyos adunay struggle, no, adunay kalisod, adunay mga babag sa nianing nga buluhaton sa pagbasa, how much more of you? You need to come to the Lord Jesus Christ first. Come to Him, repent sa imong sin and believe and be with Him. And that nakatabang siya sa imuha, diya sa tinuwa sa pagbasa sa Scripture. Let us pray. Wala na tayo time, so the question, let us pray. Ginoo, nagpasalamat mi o Diyos na kining bala ang kasulatan imong gibilin kanamo amahan, imong kining gisulat gayud pinaagi sa mga tao nga imong gilamdagan aron mabuo kining Biblia nga karon ani ana sa among kamot. Ginoo, wala kini mo gibilin sa amoa nga mahimo lang siyang murag landscape nga amo lang pagalantawon. Makaingon mig nindot apan wala gid mi tinguha sa pagbasa niini. Ginoo, pasaylo ami during those times that among giset aside, gineglect namo kining imong pulong over and above the things of this world and our own personal concern. Tabangi mi Ginoo. Tagai mi godly desire again. May the God of Holy Spirit convict us always, day after day, nga muduol mi kanimo o Dios diha sa among mga closet, diha even Lord sa pagbasa sa Scripture, sa worship service. Ginoo, tabangin mi nga tagaan ang mugid dakong importansya kining imong pulong kay kiniman o Dios ay imong gibilin aron among Kristohanon nga kinabuhi mulambo makatuman mi Ginoo sa nga mga buluhaton nga diha sa among pagtagbo kanimo amahan, whether in death or in your coming. Ikaw magaigon kanamo, good and faithful servants, enter thou into the joy of the Lord. Ginoo, Lord, with our frailties, dili na mo ni mahimo, so nangamuyo ni sa balaang Espiritu nga amo kining mahimo amahan, amo kining
madedicate ang among kinabuhi niini nga buluhat, espirituhanon nga buluhaton, nga mao ang pagbasa, pagtuon, ug paghatag importansya sa imong pulong. Lord, bless us and meet us again sa moabot sa sunod nga oras sa among pagsimba. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat, brethren.